मो ना हूँ गणेश चंद्र पंडा आउ मो जो घर करछि एटा हूँ जयदेव विहार पवित्र गेस्ट हाउस गली एवं मो घर फ्रंट रे अच्छी दर्शन एकाडेमी से गोटे पंजाबी साधु सन्थ राजेंद्र सिंह महाराजंकर शिष्यंकर घर आउ ये जो घर मु तैयारी करथिली 1992 मसीह तैयारी करथिली 1993 मसीह आमर यूनिट 2 गवर्नमेंट नर्सरी फार्म रो बौल गछ आंब गछ पिजुली गछ एमती आनिकी घर चारिपटे लगे यही जो बौल गछटा लगे एटा प्राय 1993 मसीह बर्तमान पर्यंत प्राय 32-33 वर्षर बौल गछ केबे हेले भाभी नथिली जे जगन्नाथंकर सेनापटा पई हेबो बोली आमे ताको जेमती बढ़ेवा कथा सेमती बढ़ौथुलो किंतु दीर्घ ये जो पूर्व 4-5 वर्ष पूर्वरु जेतेबेले बौल गछर काठ जगन्नाथंकर विग्रह रे सेनापटा किंबा बाहुटी होगापी लगे सेतेबेले साक्षीगोपालू बकुल बनरू सेनापटा बौल गछ जाउथाए सेतेबेले शगड़े महाप्रभुंकर से माने प्रोसेसन करी नियंती प्रशासक नियंती यही सब खबर कागज बाहर तेणुक मो मनरे सब उंकी मारे जे प्रभु मोर गोटे एडे बड़ बौल गछ अच्छी आम कौन बौल गछ जाते सेनापटी होगापी मो मनरे एटा 4-5 वर्ष आगु बाहर थिला तापरे पुणी लिभि जाए मन भितर एथर यही वर्ष मे मास 7 तारिख दिन समाज खबर कागज बाहरला जे श्रीमंदिर प्रशासक तरफरु बौल गछर आवश्यकता रही से मैंने गोटे कैप्शन आकार बाहर करते जे जो जगन्नाथ प्रेमी बा सर्वसाधारण बाड़ी रे जदि बौल गछ थाए 4 फुट गले गोटे बौल गछ एवं 10 फुट भूई ठारू उच्चता 10 फुट होता आवश्यक एवं 10 फुट भितर कौन सी ब्रांच बा शाखा डाल नथिबो से माने दयाकरी एप्लाय करंतु मंदिर प्रशासक को तेणु मु 7 दिन भितर नृसिंह चतुर्दशी दिन एप्लाय करथिले जेतेबेले आमे एप्लाय कलु सेतेबेले से माने मंदिर तरफरु से माने तांकर जो कमिटी अछि से माने तर्जमा करके मते जणाइले जे आमे मे 16 तारिख रे आपणकर से बौल गछ देखा जीवु जदि चयन प्रक्रिया रे हाँ हुए ताहले आमे आगु को महाप्रभु सेवारे लगेबु तेणु से माने मे 16 तारिख दिन आसीथिले तांको सहित आमर श्री सुदर्शन मेकअप माने जी कि आमर तत्वबजार हिसाब रे मंदिर रे अछंती एवं रवींद्र भोई बोली से जड़े आमर भोई सार माने से होचंती रथ माने कार्य से होचंती नियोग अछंती से माने समस्ते आसथिले आसी देख सारिया परे तापरे गोलेई उच्चता एवं अन्यान्य आनुषंगिक जिनस देखि सारिया परे से माने कहले हां आमे एटा को चयन करिवो तेणु करी चयन करिया पे से माने जून 2 तारिख दिन स्थिर कले एवं मते कहले जे आपण जून 2 तारिख पूर्व आपण आमे जून 2 तारिख रे जतले छेदन करिया पे आसीबु दिन 10-11 भितरे ता पूर्वरु आपण नृसिंहंग मंत्र रे टिके होमयज्ञ करिवे जगन्नाथ दारू पूजा करथिबे सर्व काम आपण सारी देथिबे आमे आसीबु आमे गछ काटिबु आपण काटिबेनी तेणु करी मो से अनुसार गत काली जो जून 2 तारिख थिला आमे होमयज्ञ कर सारिया परे दारू को पूजा कर सारिया परे सेमाने ठीक 10-15 पाखापाखि आसी पहुँचले तापरे सेमानकर जो आमर भोई संप्रदायर एवं जो आमर महाप्रभुंकर सेवक माने अछंती सेमाने सुंदर भाव में निजे गछ को काटिकरी दारू छेदन कले एवं मते कहा जाइथिला जे दारू छेदन परे आमे जेहेतु रथ कार्य व्यस्त अच्छु आपण आमर दारू को आमर कटकर खपुरिया गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ जो 100 मिल अच्छी से 100 मिल आपण देकरी आसबे मुझ मिले दे सारिया परे जमती झील को विदा करती घर ठीक से भाया बकुल गछर दारू को ताकू माने उपयुक्त सम्मान सहित महाप्रभुंकर लुगा घोड़े एवं जगन्नाथ पाखर आसी जो लुगा ताकू घोड़े सारा पर आमे नहींकरी संकीर्तन करी महाप्रभुंकर आमे सही कटक खपुरिया 100 मिल आमे दे आसु ए 2-3 दिन भितर ताकू से माने विभिन्न साइज रे जोटा कि महाप्रभुंकर सेवारे लगिबो ताकू सही साइज रे करी करी से माने पूरी श्रीमंदिर को पठाई करे एवं महाप्रभु श्रीअंगरे लागि हो जो बौल काठ जो जाउची तार महात्म्य कोन से कोन कार्य लागे ठाकुर देखो बौल गछ काठ बहुत महात्म्य रही कारण बौल गछ काठ होची सबुठार टाण काठ मोटे भांगे नाही आपण से माने बंकी ही जीवो किंतु भांगीबनी
ତେଣୁକରି ସେଇଟାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଭାବରେ ସେଇଟା ରଖାଯାଇଥାଏ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ହିଁ ଦେବ। ସେନାପତି ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାଠ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଉଳ ଗଛ ଏବଂ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦୁଇ ଭଉଣୀ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ବଉଳ ଗଛ ଥିଲା ତା ପାଖରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ସବୁ ବିଦ୍ୟମାନ। ସବୁ ବର୍ଷ ଏତେ ଆମ୍ବ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କୌଣସି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ହେଲା ନାହିଁ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଉଳ ଗଛ ଯଦି ପଳେଇ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ସେ ଝୁରି ହେଇକିରି ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେମାନେ ମ୍ରିୟମାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦାରୁ ବା ଗଛ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସଦୃଶ୍ୟ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି କ'ଣ ନା ଯଦି ଆମ୍ବ ହେଇଥାନ୍ତା ଗଛରେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଢେଲା ଫୋପାଡ଼ିବେ କିମ୍ବା ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେନାପତି ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ, କ'ଣ ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସହମତ ଭାବରେ ସେ ଆମ୍ବ ଫଳେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏତା କହିବି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେଉଁଦିନ ଚୟନ ହେଲା ତାପରେ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଲେଇ ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଦାରୁ ବଉଳ କାଠ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ସେନାପଟା ଯେଉଁଟାକ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ସେଇଟା, ହଁ ସେଇଟା ଲାଗିବ। ଏବଂ ହାତରେ ବାହୁଟି ହିସାବରେ ମାନେ ହାତକୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଉଳ ଗଛର କାଠ ବାହୁଟି ହିସାବରେ ଲାଗିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ପହଣ୍ଡି ହେବା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେମିତି କ୍ଷତ ନ ହୁଏ ସେଇପାଇଁ ଏ ବଉଳ ଗଛ କାଠ ଲାଗେ। ଏବଂ ବଉଳ ଗଛ କାଠ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଟାଣ କାଠ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାହା ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ହିସାବରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଖୁସି କାଲି କାଠ ବିଦା କରିସାରିବା ପରେ ଯେମିତି ଝିଅ ବିଦା କରିଦେଇକି ଯେମିତି ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ମନରୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ହେଲେ କି ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ତଥାପି ଗୋଟେ ଘର ଗୋଟେ ବଉଳ ଗଛଟେ 35-30 ବର୍ଷର ଥିଲା, ଗଲା ପରେ ଘରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଆଉ ନା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସେମିତି କିଛି ଦେଖିନି। ମୋର ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥିଲା, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ଟିକେ ବଉଳ ଗଛଟିଏ ଆପଣ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଖୁସି ହେବି, କୃତାର୍ଥ ହେବି, ଖୁସି ନୁହଁ କୃତାର୍ଥ ହେବି। ମହାପ୍ରଭୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବକାରୀ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଛଟି କାଟିଲେ ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଚନ୍ଦକା DFOଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିନା ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏସବୁ କାମ ହୁଏନି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣେଇଛୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣେଇଛୁ, ସବୁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଆମର ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତେ କାଲି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରେସ୍ରେ ସେମାନେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରୁଥିଲେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହିକି ସେମାନେ, କାରଣ ଦାରୁଚ୍ଛେଦନ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ, ବେଶୀ ସମୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ଦିନ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ। ସମସ୍ତେ ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୋଅପରେସନ୍ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦାରୁଚ୍ଛେଦନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜେ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳା ଆଣି ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଆଣିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳା ଆଣିକି ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି। ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି ସେମିତି ଆଶା କରୁନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ଯେ ବଉଳ ଗଛଟେ ଦେଇକି ମହାନ ହେଇଯିବି ସିଏ ମୋର ନାହିଁ। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଡାକିଦେବେ ଭିତରକୁ ଟିକେ ପଳେଇବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି କୌଣସି ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ନୁହଁ ଯେ କି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ତରଫରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଏ ପାଇବେ, ସେମିତି ଇଏ କରୁନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଉ, ଏତିକି ମୋର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି।